Malaysia sahaja yang bicarakan soal Palestin di APEX 2024. Pakatan Baru dengan Apakah dan ASEAN semua. Macam mana pandangan negara IPM? Banyak anggota yang menyinggung soal melebarkan jaringan. Walaupun tidak spesifik. Saya menekankan melebarkan jaringan itu di mana? Amerika Latin, Afrika, negara Arab, Timur Tengah. Itu yang saya sebut. Dan BRICS. Kerana BRICS menjadi warna yang penting. Tapi saya juga sebut bahawa untuk apa kita adakan sidang? Untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keselesaan kesejahteraan rakyat. Terutama mereka tidak meminggirkan yang terpinggir, yang miskin ataupun yang teranaya dan dizalimi, termasuk apa yang dilalui oleh rakyat Palestin. Itu setakat saya, walaupun sidang ini sedang ekonomi, tapi saya sebut perkembangan ekonomi bagi negara-negara yang berkenaan dan untuk Palestin itu nampak dinafikan sama sekali. Jadi saya minta supaya APEC mengambil kira keadaan tersebut. Ya. Following up to the same question, given that we will be the chair for ASEAN and Korea will be for APEC, how can we bridge and collaborate? Given that now we are meeting both APEC and ASEAN. Yes. Other than the discussions with the Prime Minister of Japan, Ishiba, I had a chance to briefly discuss with the President of Korea. And as you know, he has invited me to go to Korea before the end of the month to make sure that we coordinate our programs and work and focus on some of the issues so that it's not necessarily repetitive. Because the discussion will be back to back. First Kuala Lumpur or Malaysia, followed by Seoul, South Korea. So I because of the intense discussions both by Foreign Ministry and MIKI and related ministries, then also by leaders, and we will formalize and probably finalize before the end of the month in Seoul. I don't foresee much problem. In fact, it is complementary, and I think what we should focus in Kuala Lumpur would be different from what need to be the focus in South Korea, except for the common denominator, i.e. Open, fair trade practices. Baik, terima kasih banyak. Ya. Kita tahu dengan dasar baharu pentadbiran kerajaan baru Amerika Syarikat berkenaan dengan tarif yang menaikkan tarif. Jadi dalam APEC adakah yang dibangkitkan dan pandangan Dato' Sri adakah yang menjelaskan pelaburan Malaysia? Kita berdagang dengan semua negara dan seperti mana sedia maklum, pelaburan dari Amerika Syarikat juga tinggi. Ucapan dari pemimpin APEC umumnya menyatakan mereka mendukung semangat perdagangan bebas dan adil. Jadi kita harap semangat ini diterima oleh semua termasuk Amerika Syarikat. Belum ada tanda-tanda awal bahawa semangat ini atau prinsip ini mahu dikorbankan dan dilanggar. Jadi kita harap di bawah pentadbiran Presiden Trump soal semangat perdagangan bebas dan adil itu diteruskan.